26-এর ভোটে তৃণমূলকে ধরাশায়ী করে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। 9 তারিখ ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে শপথ নেয় রাজ্যের নতুন সরকার। সরকার গঠনের পর সোমবার নবান্নে প্রথম ক্যাবিনেট মিটিং সারলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান, এ রাজ্যে এদিন থেকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালু করা হলো। একই সাথে অন্যান্য সরকারি প্রকল্পগুলিও চালু থাকবে। এই খুশিতে আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা এলাকায় বিজেপি কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলে বাজি ফাটিয়ে এবং মিষ্টি বিতরণ করে উল্লাসে মেতে ওঠেন। वार्ड नंबर 77 की तरफ से अच्छा लीड देने की वजह से माननीय अग्निमित्रा पाल दीदी हम लोगों की विजय हुई है और वेस्ट बंगाल में अपना सरकार बनाया है, जिस खुशी से हम लोग छोटा सा मंदिर पूजन के लिए निकले। देख पा रहे कि 50 साल बाद हमारे पश्चिम बंगाल में बीजेपी आई है, जहां हमारी घर की बेटी अग्निमित्रा पॉल जिस हिसाब से नर्सिंग मान के बेटी हर दुख सुख के समय में खड़े रहती है, ना कोई जात पात ना कुछ देखती है। आज उन्हीं की मैंने मंत्री पद पाने की खुशी में सेलिब्रेशन किया जा रहा है।